Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer un gigot d'agneau au four. Pour les ingrédients, j'ai du curcuma, du poudre de l'ail, du piment doux, du poivre, du poudre de coriandre, du sel, un demi-verre d'huile d'olive, un verre d'eau et quelques gousses d'ail. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم. اليوم معايا غنوجدوا فخذ ديال الحولي في الفران ان شاء الله. راه العيد مبروك عواشركم، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله باش ما تمنيتوا. اشنو عندي في هذا الجيكو؟ المهم الجيكو، الخرقوم، بودره ديال الثومه، الفلفل التحميره، البزار، الملحه وقزبور يابس، شي دريسه الثومه، واحد 7 دريسات الثومه، زيت البلديه وكاس الماء. اول حاجه نبدا. Pour commencer, je mets le verre d'eau. L'huile c'est à la fin. درت الماء، نزيد عليها معلقه ديال صغيره ديال الخرقوم، جوج معالق ديال الخرقوم. J'ai mis le curcuma 2 petites cuillères, 2 petites cuillères de poudre d'ail، درت ثومه يابسه، معلقه صغيره ديال التحميره، une cuillère de piment doux، une demi cuillère de poivre، راس معلقه ديال البزار، une cuillère de coriandre en poudre، درت ديك المعلقه الصغيره ديال القزبور يابس. Le sel ça reste pour le goût, chacun est-ce qu'il veut saler un petit peu ou non. درت شويه د الملحه. Je mélange tout ça. Voilà. Pour l'astuce que je vais vous donner, moi je pique toujours mon gigot. تنتقب الجيغو ديالي pour que la marinade rentre bien. Parce que je l'ai sorti du congélateur, il est encore pas décongelé, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Voilà, j'ai commencé à le mariner. انا بديت ندخل فيه هاد الشرموله هادي. N'hésitez pas vraiment à bien rentrer la marinade, voilà, le badigeonner comme ça. Moi j'ai mis le verre d'eau, c'est le même verre, je rajouterai plus de l'eau. ما هنزيدليش الماء، نطيبوه في هذا الكاس ديال الماء اللي خلطت به العطريه. L'idéal c'est de le laisser pendant 1 heure mariner. هو الاحسن البنات تخليوه بيان مزيان زعما ترقد في هاد العطريه هادي. Après quand j'ai bien mariné mon gigot, moi j'ai pas un grand plat. الا عندكم شي بلا كبير ديروا باش يجي لكم نيشان الجيكو. انا ما عنديش، عندي هذا هو الكبر اللي عندي. المهم تتقبوا مزيان الجيكو ديالكم، تدخلوا فيه ديك الثومه. Après je pique mon gigot et je rentre l'ail. Après voilà, j'ai bien piqué mon gigot. انا دخلت ديك الثومه في الجيكو ديالي. je rajoute qu'est-ce qui me reste d'ail sur le côté. نزيد ديك الثومه اللي شاط ليا. وعاوتاني لاستيس اللي عندي، je rajoute le demi verre de l'huile. نزيد عليه داك نص كاس ديال الزيت البلديه، ومن بعد غنفرش عليه قزبور، نغطيه مزيان بهذا القزبور اللي عندي بلا ما نقطعوه. je couvre de coriandre. Voilà, ça c'est mon astuce. Après je prends mon papier. من بعد نهز الورقه ديال الفران. je couvre mon gigot avec le papier. Voilà, je l'ai couvert. انا غطيته مزيان.
Je le mets cuire à 180 degrés, doucement. Je vous dirai à la fin le temps que ça m'a pris. غنديرو يطيب على 180 درجة وحتى الاخر ونقول لكم شحال من وقت دا ليا بالتفصيل. Je le mets au four et après on revient pour préparer des petits légumes qui l'accompagnent. Après je l'accompagne avec des légumes à la vapeur. Moi j'ai cette boîte magique, on va dire. Je la mets au micro-ondes en fait, c'est un truc pour la vapeur. هذه البنات عندي انا تنديرها في الميكرووند في ساعتين تطيب ليا الخضره في لا فابور في البخار. Je mets mes carottes à cuire. Et voilà. C'est comme ça. Après j'ai des petites pommes de terre. عندي هاد البطاطا هذه تنخليها بقشورها، غنطيبها في الماء والملحه ومن بعد ندوزها شويه في المقله. Les petites pommes de terre, je les cuis dans un petit peu d'eau et du sel et je les fais sauter à la poêle. Après, quand les pommes de terre ils sont cuits à l'eau et un peu de sel, je les coupe en petits dés. من طرت البطاطا ديالي غنقطعها مرصوات صغار باش ندوزها شويه الزيت البلديه وشويه الملحه. Voilà, les pommes de terre ils sont bien coupés. Je rajoute un peu d'huile d'olive, un peu de poivre, un peu de poudre d'ail, une petite pincée de sel parce qu'il est cuit dans le sel. هيا البطاطا قطعتها، زدت عليها شويه الملحه شويه البزار وشويه ديال البودره ديال الثومه ومن تقلاها نزيد ليها شويه القزبور مقطع. Après je la fais revenir et à la fin je rajoute un peu de coriandre. Et pour les carottes que j'ai cuit aussi, je vais les mettre à revenir avec un peu d'eau. Je fais la même chose. Un peu de poivre, شوية البزار، شوية الملحة، un peu de sel, poudre d'ail, بودرة ديال الثومة. Et pour les carottes, je rajoute un peu de cumin. Et à la fin de la cuisson, je rajoute un peu de coriandre aussi, comme pour les pommes de terre. Je fais revenir tout ça avec un peu d'huile d'olive. Après, les pommes de terre elles sont bien revenues. Je rajoute un peu de coriandre. Mélanger. C'est un peu collé, mais c'est pas grave. درت ليها شويه القزبور ديك البطاطا. ودابا نزيد الكمون. Après je rajoute le coriandre dans les carottes. الكمون نزيد شويه ديال قلت لكم الكمون، نزيد شويه ديال القزبور على لي كاروت على الخيزو. انا بديت عارفه فين نقلب راسي وليت نخلط. سمحوا لي هي الخيزو ديالنا مشرمل. Voilà, j'ai rajouté un peu de coriandre sur les carottes, je mélange et c'est prêt. Voilà. Voilà, après comme j'ai sorti du four, انا خرجته من الفران. مره تنحل عليه وتنسقيه بشويه. Il faut l'arroser tous les 10 minutes, 20 minutes pour que voilà pour l'arroser pour que ça soit moelleux à l'intérieur. Ça m'a pris presque 3 heures à 150 degrés. J'ai chauffé le four à 180 et après j'ai baissé la température, je l'ai laissé cuire doucement. انا طيبته قلت 3 سوايع
على حراره 150 بشويه. Maintenant on se trouve pour la présentation. نتلاقاو في الشكل النهائي تقديم. Voilà le résultat, j'espère que ça va vous plaire. Les pommes de terre sautées à la poêle avec de la coriandre, les carottes aussi, une salade et voilà. ها هو البنات الطبق ديالنا. كنتمنى انه يعجبكم. رافقت معاه ديك بطاطا مسلوقه اللي دوزنا شويه في المقله مع القزبور والكوام ديالها. المهم تنتمنى ان هذا الطبق يعجبكم، وما تنساوش تشجعوني وتابونا وتخليو لي كومونتير ديالكم الزوينين. شكرا.